Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de biopsicología y espiritualidad. Hello and welcome to this new podcast on biopsychology and spirituality. Hoy vamos a responder una muy interesante pregunta de José Armando, Today we're going to answer to a very interesting question from José Armando, que está aquí para hacerla con la traducción de Simón Roa. whom is here to ask the question, and we also have the translation of Simón Roa. No nos hacemos responsables de las opiniones personales, preguntas y comentarios, incluso los propios. We're not responsible for the opinions, comments that can sprout from this, not even our own. Recuerden que este podcast es como todo un podcast de opinión Remember that this podcast, as it is an opinion podcast que invita simplemente a pensar, that simply invites the listener to think. que invita a tener pensamiento crítico It invites towards critical thinking y no a generarse ideas fijas, and not to generate fixed ideas, ni creencias irracionales, sino todo lo contrario. nor irrational beliefs, but all the contrary. Y por lo tanto, For the matter, el propósito es que las personas puedan, a través de su propio discernimiento, the purpose is that people can get, through their own discernment, acceder, investigar y acceder a información y respuestas to research and access to information and answers para clarificar sus cuestiones en la vida in order to clarify their questions in life y por lo tanto tener una mejor vida. and to be able to have a better life. Y ya se van a dar cuenta por qué he anticipado esta cuestión. And then you will notice why I have anticipated this. Entonces, siga usted, don José. So keep on going. Disculpen el golpe, pero el soquete de Simón dejó caer el celular encima de la grabadora. Sorry for the hit, but Simon threw the phone on the recording. Bueno, la pregunta es, So the question is, en esta escuela normalmente se critica el proceso de la religión, in this school we normally criticize the process of religion, el porque ya no debería ser necesario andar creyendo en dioses, then the why is it not necessary to believe in gods anymore. incluso a veces se alcanza a tocar el tema de que la vida no tiene un propósito intrínseco, And we can even get to touch the topic that life doesn't have a meaning on itself, que somos nosotros los que creamos el propio propósito de nuestra vida, that it is us that create our own meaning in life, que es una cualidad del humano de querer siempre buscar propósito. which is a human quality to want to look for the meaning in everything. Pero conforme se lo cuestiona, But in the measure that one questions it, se va dando cuenta de que no hay propósito, del no propósito de la vida. one realizes the non-purpose of life. Entonces la pregunta va encaminada a por qué simplemente de manera colectiva no aceptamos el no propósito, So the question was, why is it that we cannot collectively accept the non-purpose of life? la inferencia sería, bueno, si aceptáramos que no tiene propósito, de manera colectiva podríamos crear un mejor futuro, un mejor mundo para todos. Because the inference would be, if we would accept as a collective that there is no purpose, could we create a better world for all? Que va mucho por la línea del Jnana Yogi que se llama Krishnamurti, That goes a lot through the line of the Jnana Yogi called Krishnamurti, que él dice que ninguna religión, ninguna filosofía o política ha podido solucionar el sufrimiento humano, whom says that no religion nor politics have been able to solve the human suffering, precisamente porque de manera colectiva no estamos trabajando en ello, precisely because we are not collectively working towards it. y con ello me refiero a la aceptación del no propósito. And with it, I mean the acceptance of the non-purpose of life. Yo entiendo la problemática que eso genera I understand the problematic it brings, cuando a uno le dicen que uno no tiene propósito. because when you get told that you don't have a purpose, Muchas personas se quieren... many people want to, El que entendió, entendió. the one who understood, understood. Porque pues saben que nos censuran el podcast. Because you know that they put a sea, censorship on the Yo podcast. entiendo eso, I understand that. pero me gustaría que Carlos nos diera su opinión del por qué no se da de manera colectiva la explicación del no propósito y algo al respecto. But I would like to hear Carlos's opinion on why is it that the understanding of the non-purpose of life is not given collectively. Y si no, al menos por qué no se explica en la escuela. And if not, at least why is it not explained in the school?
José acaba de abrir la caja de Pandora. So Jose just opened up the Pandora's El box. acabar. Otro día, otra mañana. A ver, para mí, y esto es simplemente una interpretación y por lo tanto una opinión, For me, this is simply an interpretation, and for the matter, this is just an opinion, con la cual te invito a explorar, a investigar, a leer. through which I invite you to research, to investigate, to read. Pues no leas idiotas. But don't read stupid people. No vayas a la librería, a la zona, al anaquel de crecimiento personal, Don't go to the bookstore and go to the personal growth place, ni mucho menos el de espiritualidad, ¿cómo es que llama el otro? El de Desarrollo ayuda Ah, personal, no, autoayuda, autoayuda. nor to the self-help one. ¿Y cómo es que llama el del misticismo? El de... No. Bueno, en fin, de ahí donde enseñan el tarot, la brujería, donde están los libros de brujería y todo ese tema. Where you can find all the witchcraft books No, and no, the tarot. Ocultismo. Bueno, la zona del ocultismo. No hagas eso. Don't do that. No pierdas el tiempo. Don't waste your time. Salvo que no hayas madurado Unless you haven't y matured todavía te gustan esas historias y leyendas. and you still like the myths and legends. Entonces ahí sí te digo, mejor ve a ver animes que son más divertidos So there I tell you, go and watch animes which are more fun. y más elaborados, And they are more elaborated. tienen más labor artística They have more artistic value y pues te pueden ofrecer la misma información mitológica y estúpida. and they can offer you the same mythological and stupid information. Por lo menos algunos te ponen a pensar filosóficamente. At least some of them will make you think philosophically. No, ve a los libros científicos. No, go to the scientific books. Ve a la información racional, Go to rational information. a los intentos de entendimiento desde el análisis basado en evidencias. To the attempts of understanding through the analysis from science, Based in evidence. based on evidence. On evidence, I'm sorry. Y entonces, te lo digo porque yo lo veo desde una forma biológica. And I tell you this because I see it from a biological point of view. No, la vida no tiene ningún sentido. Life does not make any sense. Los que hablan de un sentido Those who talk about a meaning of life o propósito, or purpose pues somos los humanos, are us, humans, que precisamente por estrategia biológica de adaptación y supervivencia, that precisely because of a biological adaptation survival strategy determinado, generada precisamente por un cerebro muy complejo, that is determined or generated by a very complex kind of brain que logra soluciones de supervivencia muy finas y muy desarrolladas y complejas, that manages to find very complex solutions for survival, pues asimismo in the same way requiere soportes muy complejos para poderse justificar la supervivencia misma. it requires very complex foundations in order to justify existence and survival. Entonces el cerebro humano el que requiere de un sentido de la vida. So it is the human brain, the one that requires a meaning, a purpose in life. Pero pues la existencia no tiene sentido. But existence on itself doesn't have any meaning. Es lo que es. It is what it is. Digamos que no tiene una función, Let's say it doesn't have any function, sino simplemente su propia naturaleza o su propia esencia, but it is simply its own nature, its own essence, que es existir which is to exist y evolucionar. and evolve. Y esa evolución And that no evolution es que sea un propósito del universo. is not a purpose of the universe itself. Es el resultado obvio It is the obvious result de que para existir las cosas that in order for things to exist, tiene que haber movimiento, there has to be movement, nacimiento y muerte, birth and death, creación y desaparición o eliminación. creation and destruction or elimination. Eso es lo que es el movimiento. That's what movement is. Entonces, pues asimismo, So in the same way, el movimiento involucra siempre un conflicto movement always involves a conflict o un encuentro o choque entre las circunstancias existentes. or an encounter or a shock between the existent Y circumstances. eso genera más creación. And that will create even more creation. Y esa creación, And that creation pues es transformativa. is transformative.
transformative. Entonces siempre hay evolución, hay cambio. So there's always evolution, change. Pero no es que eso sea un propósito del universo. But it is not that that is the purpose of the universe Es itself. simplemente la condición por la cual las cosas existen. It is simply the condition through which things exist. Acabo de hablar exactamente lo que es el karma. I just explained, or I just talked about what karma is exactly. Ya hemos hablado de esto mismo en otro podcast, We have talked about this in other podcasts, pero por si no lo has escuchado, but if you haven't heard it, o se te lo había olvidado, or you forgot it, o no lo habías entendido, or you didn't understood it, eso es lo que es el karma. or you didn't understand it, this is what karma La is. ley del movimiento The law of movement para la existencia o manifestación de las cosas, for the existence and manifestation of things, causa y efecto. cause and effect. Simplemente eso. Simply that. Karma es la existencia del universo mismo. Karma is the existence of the universe itself. Cierro ese paréntesis. I'll close that parenthesis. Entonces, el universo no tiene un sentido. So then the universe doesn't have a meaning. Simplemente esa circunstancia evolutiva Simply that evolutive circumstance es connatural, is natural, ¿no? Sí, a la propia existencia. is a natural part of existence itself. Ya expliqué por qué. I explained already why. Muy bien. Eso que acabo de decir This, what I just said, es exactamente Kundalini. is Kundalini. Tú une esta cualidad de la existencia, Unite this quality of existence, que es transformativa y evolutiva, which is transformative and evolutive, solo porque sí, solo para que exista. just because, just for it to exist, Y únelo a la capacidad humana de ser consciente, and unite it to the human capacity of being aware, y ahí tienes Kundalini. and there you get Ya, Kundalini. eso es Kundalini. That's Kundalini. Quítale la parte espiritual a Kundalini. Remove the spiritual side of Kundalini. Saca a todos esos hippies, marihuaneros, drogadictos Remove all those drug addict, pot smoker y hippies, a todos esos New Age perdidos en la vida and all those new age people that are lost in their que lives, están tratando de encontrar simbolismos trascendentes whom are trying to find the transcendent symbolisms, y que no entienden qué es Kundalini, and they don't get what Kundalini is. buscando cosas sagradas raras ahí. Looking for sacred, weird things over there. No, Kundalini es la potencialidad evolutiva And no, Kundalini is the evolutive potentiality que tiene la conciencia humana, that has the human consciousness, basada en la naturaleza de todo el universo que es transformativa, based on the one of the entire universe which is transformative, pero potenciada por la conciencia humana, but potentiated by human consciousness. Kundalini. Kundalini. Y lo mismo, por lo tanto, Kukulkan. And the same thing with the Kukulkan. Por lo tanto, está involucrado creación, destrucción, So there is the creation and destruction vida y involved, muerte. life and death. Entonces, basado, ahí ya pues abrí muchas ramas, So there I opened up many branches, pero no me aguanto, but I cannot hold it, porque está bueno aclarar las cosas de una vez. because it is great to be able to clarify things right away. Entonces, la conclusión es que sí, la vida no tiene sentido, So the conclusion is that, yeah, life doesn't have a meaning, porque el universo no tiene sentido, because the universe doesn't have a meaning, y la vida hace parte del universo. and life is part of the universe. Entonces, la vida humana no tiene sentido. So the human life doesn't make any sense. Entonces, la pregunta de José, si entiendo bien, So Jose's question, if I understand it correctly, es que bueno, si todos aceptamos que la vida no tiene sentido, is that, well, if we all get to accept that life is y meaningless, digamos que logramos entonces trascender la necesidad de esas ideologías religiosas y políticas que tampoco tienen sentido, and so we manage to achieve the need of those religious beliefs and politics beliefs that doesn't make any sense, y nos ponemos todos de acuerdo, and we all get into an agreement, agarraditos de la mano en una Kumbaya. sola ronda escolar, universal, mundial de todos los seres humanos, holding hands between all the human beings around the world universally, y hacemos una danza circular, sagrada, espiritual de paz, and we make a circular spiritual peace dance para ponernos todos de acuerdo, to get all into an agreement. y entonces Then, darle un sentido, un propósito común y universal a la vida, to give a purpose and universal and Desde common la purpose to aceptación life. del no propósito. desde la aceptación del no propósito, porque ya dije previamente que entendimos que no hay propósito, From the acceptance of the meaninglessness of life, because I said previously that life is meaningless, y todo suena muy lindo, and everything sounds very beautiful, pero es imposible. but it is La impossible. pregunta es ¿por qué? Ya estaba respondida la pregunta desde el principio, And the question is why? Well, the question was answered porque from the para que beginning. haya existencia Because in order for there to be se requiere el existence, conflicto, there is a need for conflict, la contradicción, contradiction.
el encuentro opuesto entre las cosas, the encounter of the opposites, el choque, the shock, la contradicción, contradiction, el conflicto. conflict. Ahí está. There it is. Imposible. Impossible. Eso no va a pasar. That is not going to happen. De hecho, In fact, sería la muerte misma del proceso de la existencia. it would be the death itself of the process of existence. Obviamente eso no va a pasar. Obviously, that is not going to happen. Pero si hipotéticamente consideramos que pasara But if hypothetically we would consider it could happen, y todos decidiéramos un mismo propósito, and we would all decide the same purpose, escúchame bien, listen to me, todos tendríamos que actuar igual, we would all have to act in the same way, sentir igual, feel the same, pensar igual, think the same, en aras de ese propósito. in the means of that purpose. Porque en el momento en que lo hagamos con un poquito de pensamiento distinto, Because in the measure that we do it with a different thought, un poquito de motivación emocional distinta, a little bit of a different emotional motivation, ya cambiaste el propósito. you changed the purpose, O por lo menos el resultado en la búsqueda del mismo. or at least the result in the quest of the purpose itself. Eso es exactamente lo que es karma. And that is exactly what karma is. Entonces, Then, si todos lográramos ponernos súper de acuerdo y pensar y actuar y sentir igual, if we would all get to achieve to get into an agreement and act and think in the same way, sería la desaparición. it would be disappearing. Porque ya no habría propósito. To disappear, because there would no longer be any purpose, Porque no habría movimiento. because there would not be any movement. Todos lograríamos el propósito We would all achieve the purpose, y todo se desaparecería. then everything would disappear, Bueno, por lo menos la especie humana. or at least the human species. Pero eso es una hipótesis But muy that's irreal. a hypothesis, that's not real. Eso no va a pasar. That won't happen. Se necesita There's need toda esta cantidad de locos de mierda, for all these crazy shit people, todos estos desorbitados, all these disoriented people, yéndose para todos lados en sentidos opuestos, going everywhere in opposite directions. para que haya una dinámica So there's a dynamic de evolución. of evolution. Así es. That's how it is. Entonces, Then, claro, es angustiante, of course, it can create anguish. y esto es algo que vamos a estudiar cuando analicemos el Sutra 15 del capítulo segundo en el podcast de los Yoga Sutra. And this is something that we're going to talk about when we analyze the 15th sutra of the second book. Porque visto desde la visión del yoga, Because seen from the vision of yoga, o incluso de cualquier otra filosofía, or from any other kind of philosophy, incluso desde la simpleza arcaica y prehistórica de las religiones, even from the archaic simplicity of religions que dan tristeza. that are really sad, En serio, es que Truly. es deplorable y vergonzoso. it is embarrassing. Está bien para esa época, hace 2000 y pico de años, It's fine when you think about it 2000 years ago, pero hoy en día, but nowadays, y todavía tener la explicación religiosa es un poco raro. to still use the religious explanation, it's pretty weird. Entonces, me fui por el de que estaba diciendo al final, perdón, ¿me pueden recordar? Fue madre, acabo de crear una laguna en la respuesta, I just created a lacuna in the answer porque me fui por una rama de la cual no pude volver. because I went to a branch that I could not get back to. Bueno, el hecho es que ahí me disculparán el vacío, la laguna. So you will Excuse me. excuse me for the lacune there. Pero el hecho es que eso es lo que sucedería si todas las personas coordinaran o acordaran un propósito. But the thing is that that would happen if that's what would happen if all the people would coordinate in the same purpose. De hecho, In fact, fijando un propósito, fixing a purpose, la vida perdería sentido. life would lose its meaning Porque implicaría because it would imply que no habría variedad, that there wouldn't be any diversity. no habría, sí, diversidad en las expresiones y en las manifestaciones humanas. There wouldn't be any diversity in the human expressions and manifestations. Y eso sería muy triste, And that would be pretty sad. aunque también muy triste Although it would be also very sad es el nivel de sufrimiento de los seres humanos precisamente por todas esas contradicciones y conflictos. to observe precisely the level of suffering of the human beings because of those contradictions and conflicts. De eso era lo que estaba hablando ahora cuando entré en esa laguna. That's what I was talking about when I entered into that lagoon. Entonces, claro, también está el tema que tocó José, si entonces no hay sentido,
So then there's the topic that Jose touched of, if there is no meaning, Porque yo no he hablado, por ejemplo, de las posibilidades de decidir no estar acá, de irse por decisión propia. why haven't I spoken about the possibilities that you have of living on your own, of living this reality by your own means? Es que todo pareciera ser solamente muy filosófico, Because everything would seem to be like very philosophical, y lo es, and it is, pero viene siempre de un principio biológico. but it always comes from a biological principle. Es decir, las personas son más o menos filosóficas People are more or less philosophical porque en la complejidad de su cerebro, because in the complexity of the brain, sus procesos cognitivos, their cognitive processes que vienen de su naturaleza genética, that come from their genetic nature pues los hacen filosóficos, los hacen filosofar, make them philosophize, que es el caso de nosotros. which is our case. Somos muy filosóficos, We're very philosophical, pero nosotros lo hacemos de una forma. but we do it in a certain way. Nosotros indagamos, We inquire, pero hay otros que les gusta leer toda la barbacha que otros filósofos famosos han echado. but some other people really like to read all the different things that all the other Gibberish. philosophers have said, the gibberish the other philosophers said A and mí, wrote. a mí eso no me interesa, I don't care about that, pero no es del todo así, but it is not exactly like that, porque a mí me gusta leer a Patanjali. because I like to read Patanjali. Así for example. funciona. That's how it Es una works. contradicción. It's a contradiction. Ay, pero es incoherente, profe. Oh, but it is incoherent, teacher. Es que el universo es completamente incoherente dentro de su coherencia. But it is that precisely the entire universe is incoherent. It's coherent on its incoherence. No, incoherente en su coherencia. Oh, incoherent on its coherence. Por ejemplo, el ecosistema. For example, the ecosystem. Es un conflicto permanente It's a permanent conflict, y es la única forma de que exista. and it is the only way it could exist. Si todo se fuera en un equilibrio permanente y perfecto, If everything would be like a permanent, harmonious balance, eso se rompería that would be broken, y entraría en crisis and it would get into a y crisis, posiblemente desaparecería. and would possibly disappear. Pero mira lo que acabo de decir, But notice what I just said. entraría en crisis It would get into a crisis, y finalmente se movería otra vez. and then it would move again. Porque todo está hecho para que no desaparezca. Because everything is made so it won't disappear. ¿Ve? Eso es el karma. That's what karma Y is. eso es el samsara. And that's the samsara. Es el samsara. Samsara. Perdón, el karma es la cualidad del samsara. Karma is the quality of samsara. Una y otra vez lo mismo. Over and over again the same. Y esos son los tres gunas. And those are the three gunas. En fin, So on. dime José. Y re decepcionante el tema cuando uno llega al Mahamudra And it is really disappointing when you get to the Mahamudra. y te dicen que incluso los budas luego se les acaba como ese karma entre comillas positivo And they tell you that even the Buddhas finish their, between quotes, positive karma. y vuelven a encarnar, And they reincarnate again. o sea, como que si hipotéticamente existiera ese estado de quietud y perfección absoluta, So it is like if hypothetically that state of permanent absolute stillness would exist, que supuestamente dura eones, which would last for eons, aún así se rompe después. Lo que dices tú es como la naturaleza de que vuelva a moverse. it will still break at some point, and as you said it is the nature that it will move again. Re decepcionante. Super disappointing. Pero fíjense que eso a nivel de discurso filosófico justifica la comprensión y la existencia de un concepto denominado Purusha. But notice that at a philosophical level eso justifica, that Sí. justifies the concept of a Purusha. Porque si Purusha no se pudiera manifestar en existencia, Because if Purusha would not be able to manifest itself in existence, no se justificaría a sí mismo, it would not justify itself. no existiría. It would not exist Es simply. decir, Purusha no puede existir si no hay un movimiento que lo reconozca. Purusha cannot exist if there is no movement that recognizes Y it. ese movimiento tiene que ser contradictorio, And that movement has to be contradictory. porque si no lo fuera, Because que otherwise, es el Purusha mismo, which is Purusha itself, entonces se elimina en su propia naturaleza. it would eliminate itself on its own nature. Claro, entonces ahí hacerles la aclaración de que cuando Carlos dice de que el Purusha es el movimiento mismo, es la interpretación tántrica.
So there, to clarify that when Carlos says that Purusha is movement itself, it is the tantric Para que interpretation. no se vayan a enredar, porque la interpretación clásica y del Sankhya sí los ve como separados, pero yo me suscribo al bus de Carlos. So you don't get confused, because in the classic interpretation, Purusha is seen as separated, but I do see it as Carlos sees it. No, pero yo me temo But I am afraid que esa separación es simplemente por una cuestión metodológica. that separation is just because of a methodological matter. De hecho, solo se puede separar Purusha In fact, Purusha can only be separated porque estamos en conflicto con el concepto mismo. because we are precisely in conflict with the concept itself. Es lo mismo, It is the same, siempre lo mismo. always the same. Entonces, bueno, ahí yo ya me fui por el lado de Purusha. So there I went through Purusha. El hecho es que todo tiene que moverse The thing is that everything has to move y para que exista for it to exist. y para que se mueva And in order for it to tiene move, que haber contradicción, conflicto. there has to be contradiction, Porque si conflict. todo se moviera en la misma línea, Because if everything would move on the same line, desaparecería. it would disappear. Es el hecho de que las tendencias o energías o fuerzas se muevan en sentidos opuestos. It is precisely the fact that the tendencies, the energies, the movement happens in opposite directions, O contrapuestos, encontrándose, chocándose, or counteracting, shocking themselves. pues es lo que genera la, entre comillas, realidad. It is precisely what creates, between quotes, reality. Por eso los seres humanos That's why human beings no podrían ponerse de acuerdo. could never get into an En agreement. cuanto a la autoeliminación, In regards to self-elimination, tomar la decisión de no estar más vivo, de no estar más acá, to take or to make the decision of not being here anymore, pues, hombre, eso no pasa por varias razones. well, that does not happen because of several reasons. La principal es que es genético. The main one is genetics. El que tiene el impulso genético, The one that has the genetic drive towards it, lamento decirlo, I'm sorry to say it, pero lo hace porque lo hace. will do it because they have to do No it. hay razón filosófica, There's no philosophical reason ni behind it, psicológica. nor psychological one. Ahora, estoy de acuerdo con que siempre se le debe ofrecer la mejor solución a todo el mundo. Now, I agree with the fact that we should offer the best solution to everyone always. Fíjense que tampoco tiene sentido, Notice that that doesn't make any sense either. pero los seres humanos tenemos un principio ético, But the human beings, we do have an ethical principle principio y unos principios morales. and some moral principles. Entonces es mejor ofrecer los espacios. And so it is better to offer the spaces. Pero el que es y lo va a hacer. But the one who is and is going to do it. Entonces la razón no es filosófica, So it's not a philosophical reason de si la vida tiene sentido o no. that if life makes sense or not, Y entonces como no le encuentro sentido a la vida, and since I don't make sense to life, esa fue la razón. that was the reason. No, no es una razón. No, it's not a reason. Es la forma como se justifica el impulso natural. It is the way in which the natural drive is justified. Y lo hacen. And they do it. Y ya. And that's it. Entonces tú me dirás, ay, pero entonces todo está determinado por la genética. So you tell me, oh, but everything is determined by genetics. Y yo digo, sí. And I will say, yes. Y la cultura misma también. And culture itself as well. Y la forma como se asume el aprendizaje y los condicionamientos sociales también. And the way in which the social and cultural learnings are assumed as well. Y así podemos entender And like that we can get to understand por qué en el yoga se habla de karma, why in yoga they talk about karma que determina y condiciona finalmente tu vida. that ends up conditioning your life. Solamente que ya tenemos una comprensión científica del tema. Only that now we have a scientific comprehension of the topic. Es muy duro It's very hard. y entonces por eso viene el tema de la aceptación. And that's why comes the topic of acceptance. Y a la final, And in the end, y eso es lo que tal vez quería José que yo hablara, and this is what maybe Jose wanted me to talk about, si nosotros hacemos muchos esfuerzos por superar el karma y nuestro propio karma, if we do a lot of effort in order to overcome karma and overcome our own karma, es finalmente nuestro karma mismo que nos está llevando a eso. it is precisely our own karma that is leading us towards it. Pero es lo mismo que hemos hablado muchas veces. But it is the same thing that we have said many times. Ah, pero entonces ya hay un destino. But then, so there is a destination. Sí, Yeah. pero no. Oh, so there is a destiny, a fate. Yes, but no. Porque si tú no actúas Because if you don't act pensando que eres libre de actuar, by thinking that you're free to act, pues no vas desarrollando ese destino. well, you don't develop that
O ese fate era tu or that destino. destination. Pero ese era tu destino, But that was your destiny. era tu karma. It was your karma. Entonces, me encanta lo que proponen los yogis. So I love what the yogis offer. Simplemente te observas. You simply observe yourself. Ves la película de un guión You watch the movie from a script que ya está prescrito en tus genes. that is already predetermined on your genes. Y yo diría, ¿y cuál es el problema? And I would say, then what? No hay problema. There's no problem. No hay problema. There's no problem. Actúa, Act, haz, do, construye, build, sueña, dream, proyecta. project. Y si no lo haces, And if you don't do it, también está bien. it's also fine. Observa que no lo haces Observe you don't doing it. y busca soluciones. Observe you're not doing it and look for solutions. Porque buscar esas soluciones Because to look for those solutions y obtenerlas and to attain o them fallar en eso, or to fail at them, da igual, it's the same. porque está determinado por tu karma. Because it is determined by your karma. Digamos por tu genética. Let's say by your genetics. La genética no es lo mismo que el karma. Genetics is not the same as Hace karma. parte de todo el proceso del karma. It is part of the entire process of No karma. es que sea lo mismo. It's not that it is the same. Entonces, Then, nosotros los yogis us the yogis, sabemos que la vida es dura, we know that life is hard, que sufrimos, that we que esto suffer, no tiene sentido that this doesn't make any sense, y por lo tanto and for the matter, que tenemos que darle un sentido. that we have to give a meaning to it. Pero como todos los sentidos son absolutamente But inútiles, since all the meanings are completely fruitless, useless, pues simplemente Well, el mayor simply- sentido es observar la película del sinsentido. the greatest meaning would be to observe or watch the movie of the meaninglessness. Y entonces ya comienzas a deprimirte al escuchar esto, So then you start to get depressed by listening to this porque te falta madurez, because you're lacking porque maturity, eres un niño, because you're a child, un niño tonto, a full child que le da miedo la incertidumbre. that is afraid of uncertainty. Entonces, como no tienes madurez, So since you're not mature enough, te cuesta dificultad asumir esta dura realidad. it is hard for you to assume this harsh reality. Quisieras tener algún tipo de certeza de que tienes como una libertad para escoger y decidir, y no es cierto. You would like to have some certainty that you have the freedom to choose and decide, but that is not true. Entonces el yoga, So then yoga, en sus diferentes líneas y niveles, on its different lines and levels, finalmente ha propuesto has offered simplemente observar. to simply observe. Observarlo. Observe it. Ahora, como conocemos las dinámicas del karma, Now, as we know the karma's dynamics, pues obviamente ya sabemos que todo lo que hacemos genera sufrimiento precisamente por la contradicción que genera la realidad. well, we know that everything creates suffering because of the precise contradiction that reality creates. De hecho, nuestra propia naturaleza, nuestro karma mismo es sufrimiento. In fact, our own nature, our karma itself, is suffering. Es muy duro. It's really Yo hard. no quería hacer este podcast por eso, I didn't want to do this podcast because of that. porque personas muy inmaduras que lleguen a escuchar esto lo van a malinterpretar. Because immature people that will get to listen to this are going to misinterpret it. Y no, la invitación no es a deprimirse. And the invitation is not to get depressed. Voy a ser fuerte. I'm going to be Es que harsh. son idiotas. That you're stupid. Son felices viendo películas de mierda. You're happy watching shitty movies, Van y juegan todos sus videojuegos de mierda. playing all these shitty video games, Se la pasan viendo redes sociales, spending their time watching their viendo social las media, estúpidas películas de otros. the stupid people's movies. Pero cuando los yogis But when the yogis los invitan a ver su propia película, invite you to watch your own movie, ahí sí se cagan. you shit on your pants. A ver, simplemente ve tu propia película. Simply watch your movie. Y cada vez aprendes a verla más de lejos. And every time you get to learn it, to see it from far, Como ese drashta, ese testigo que puede ver desde la gradería, desde la tribuna. as the drashta, as the witness that can get to see from afar. Y al principio tal vez intervengas mucho en esa película, en ese juego. And maybe at the beginning you intervene a lot into that movie, into Y that generas game, karma. and you create karma. Y ya sabes And you know que eso viene de tu propio karma. that comes from your own karma. Porque el karma produce obviamente karma. Because karma obviously produces karma. Y cada karma te deja samskaras. And every karma is going to leave samskaras. Y cada samskara entonces ya te predetermina para las próximas acciones que te van a producir el próximo karma que te baja el próximo samskara. And each samskara is going to predetermine you for the next actions that you're going to assume, that are going to create more karma, that is going to leave more samskaras in Entonces ya you. entiendes por qué la aceptación. So then now you know why acceptance. Ya entiendes por qué el desapego al resultado. Now you know why detachment from the result. Y ya entiendes por qué cultivar los estados internos de dicha,
And now you know why to cultivate the inner states of bliss, aceptación, acceptance, compasión, compassion, esa claridad, that clarity. porque es la forma más amable de pasarte la vida Because it is the kindest way that you can apply in order to pass life, y la más profunda. to go through life, and the deepest one. La única diferencia ahí, The only difference there, porque todo el mundo sufre, because everyone suffers, todo el mundo siente el sufrimiento, everyone feels suffering. pero como son inmaduros, But since they're immature, o sea, ignorantes, ignorant, finalmente nadie lo acepta. in the end, nobody accepts it. Todo el mundo quiere seguir buscando una solución que no existe. Everyone wants to keep on searching for a solution that does not exist. Por eso se inventan dioses, That's why they invent gods, religiones, religions, vidas posteriores. Posterior life. posterior lives. No, son incapaces de aceptar lo que todo el mundo sabe. They are incapable of accepting what everyone knows. Y entonces el yogi, So the yogi, en un proceso filosófico realista, through a realistic philosophical de process discernimiento, of discernment, acepta las cosas tal cual como son. accepts things as they are. Escúchame, esos ilusos Listen to me, those illusion people, que hacen esas técnicas que es que para cambiar el ADN, those foolish people that do those techniques to change the DNA, déjame reírme. let me laugh. No pueden cambiar nada. They cannot change shit. Y que es que registros akáshicos. And the Akashic records, Déjame reírme. let me laugh. O sea, ¿en serio? Truly. ¿En serio creen, yéndole a todos esos estafadores que les venden soluciones inexistentes? Really believing all those scammers that sell you unexistent solutions? Bueno, ellos simplemente con eso se dan algo de fe. Well, simply through that, they can get to have some faith. Porque para seguir respondiendo la pregunta de José, ya lo hemos hablado antes, Because in order to keep on answering to Jose's question, and we have spoken about this before, todas las ideologías y formas de pensamiento all the ideologies and forms of thinking son solo estrategias are simply strategies, adaptativas adaptative para strategies hacer más amable la vida. to make life kinder. Y los yogis And the yogis, buscamos ser muy realistas. we intend to be very realistic. Eso se llama viveka. That's called viveka. Diferenciar To lo que differentiate realmente es sufrimiento de lo que también lo es. what truly is suffering from what it is as El well. exceso. Exacto, lo innecesario, What's unnecessary? lo que es el sufrimiento innecesario. What's unnecessary Uy, suffering? ahí se abre otro capítulo, ¿qué es el sufrimiento necesario y cuál es el sufrimiento innecesario? And then we open up another chapter. What is the unnecessary suffering and the necessary suffering? So on. Entonces el yogi So then the yogi simplemente discierne al respecto simply discerns about it y se dedica a observar, and dedicates the time to observe, cultivar la capacidad de conciencia. to cultivate the capacity of awareness. Y sabiendo que cada acción, cada pensamiento genera karma, And knowing that every thought and every action creates karma, entonces busca escoger el bien mayor. so intends to choose the greater good. ¿Entienden eso? You understand El that? pensamiento más elevado, The highest kind of thought. menos compulsiones, Less compulsions, menos apegos. less attachments. Bueno, para algunos sería el sentido de que, ay, sí, para sufrir menos porque es para producir menos karma. Where for some it would be, oh, to suffer less, so you produce less karma. No es así. No, it is not like Nadie that. te garantiza que vas a producir menos karma. Nobody's going to guarantee you that you're O going to menos produce sufrimiento. less O menos karma sufrimiento. or less suffering. Pero, But definitivamente, y definitely, eso es Kundalini, and that's Kundalini, estás más consciente you're more aware de la pureza de tus acciones. of the purity of your Y actions. por lo tanto hay mayor satisfacción en tu vida. And for the matter, there is greater satisfaction in your life. Y ahí está la base de la realización espiritual. And that's where the basis of the spiritual fulfillment lies. No te mides por tus resultados, You're not measuring yourself through your results. te mides por tu actitud, You're measuring yourself through your attitude, por tu disposición. through your Ahí willingness. está la importancia del bhakti. That's where the importance of bhakti resides. Y la actitud trascendente, la Ishvara Pranidhana. And the transcendent attitude, the Ishvara Pranidhana. Porque no te mides por los resultados, el karma no lo puede controlar nadie. Because you're not measuring yourself through your results, because karma cannot be controlled by anyone. Simplemente Simply, te mides por la actitud, you measure yourself from your attitude, por tu estado de ser, from your state of por being, tu estado de conciencia respecto de la vida. your state of consciousness in regards to life. Entonces no es teleológico, So it is not theological, ni tampoco deontológico. nor ontological. No, Deontological. es Deontological. ontológico. It is ontological.
tu ser, la pureza de tu ser, your being, the purity of your being, ante tu propio karma, in front of your own karma, tu propia naturaleza, your own nature, tus propios impulsos your own drives, impulses, y lo que sucede afuera. and what happens outside. Y es maravilloso. And it is wonderful. ¿Por qué te daría miedo Why would you be afraid ser testigo to be a witness de tus propios procesos? of your own processes? Eres capaz, como decía, de ver las películas de otros, So you're capable of watching other people's movies, pero quieres evitar, but you want to avoid, tienes una profunda aversión you have deep aversion a no ver de frente y profundamente to not seeing in front and deeply tus propios procesos, your own tus processes, propias acciones. your own Y actions, asumirlas con aceptación and to assume them through acceptance, y entonces comenzar a implicar ahí Kundalini. and to begin to apply and imply Kundalini No there, de forma teleológica, not theologically, sino en la acción misma. but in the action itself. No, y entonces ya ahí estás explicando por qué le cuesta al humano. Then you're explaining why is it hard for the human being. Claro, es un proceso doloroso el simplemente observar y seguir haciendo, seguir actuando, Because it is a painful process to simply observe and just keep on acting. desapegado del resultado, o sea, no es un proceso fácil. Detached from the result, it is not an easy O sea, se process. nos ha vendido la idea de que yoga es venir a hacer posturas y a tomarse fotos y ja. We have been sold, they have sold us the idea that yoga is to take pictures and do postures, Y yoga es el verdadero propósito que hay detrás, que es pura observación y aceptación, observación y aceptación. and truly yoga is the purpose behind it, which is pure observation and acceptance. Y por eso es difícil, porque estamos profundamente condicionados para no hacer eso, para observar y aceptar. That's why it is so hard, because we're deeply conditioned to do exactly the opposite. We're not conditioned to observe and accept. Exactamente. Exactly. Eso es tal cual. That's exactly like that. Estamos condicionados para distraernos de nosotros mismos, We're conditioned to get distracted from ourselves, para justificarnos. to justify ourselves. Y eso es algo muy preocupante, And that is something that is worrisome. porque lo que la gente entiende por espiritualidad, Because what people get or understand by spirituality, la religión, por ejemplo, religion for example, el New Age, New Age, estas formas de yoga que acabas de mencionar, these forms of yoga that you just mentioned son simples distracciones. are simply distractions. No son procesos espirituales reales. They are not real spiritual processes. De hecho, pues, ¿qué es espiritual? In fact, what is spiritual? Eso no existe, That does not exist. pero no te llevan a la realización. But they don't lead you towards fulfillment. Siempre vas a sufrir. You're always going to suffer. Claro, el yogi también sufre, Of course, the yogi also suffers, pero lo ve como un video. but sees it as a video Por game. lo tanto, no se identifica con ese sufrimiento. So the yogi is not identified with that suffering. No se ve afectado por ese sufrimiento. Is not affected by that suffering. No se ve afectado por el deterioro de su cuerpo. Is not affected by the deterioration or damage of the No se ve bodies. afectado por las circunstancias externas, Is not affected by the external por el circumstances, dolor. by pain. Se siente, The yogi feels themselves, pero no se ve afectado. but they are not affected by it. Entonces, el nivel de vínculo en el sufrimiento y de dolor al respecto de esas circunstancias reales So the link between the suffering and the pain with those real circumstances es distinto. is different. Yo no podría decir que sea menor, I could not say it is minor or less. es simplemente distinto. It is simply different. Entonces, sea como sea, So however it is, en su vida siempre hay un nivel de satisfacción. in their lives, there's always a degree of satisfaction. Claro, tú me vas a decir, pero es que la gente religiosa también. Of course, then you're going to tell me, yeah, but for religious people as well. Sí, es cierto, And yeah, that's true. pero es una condición distinta, But it is a different condition porque no es propio. because it is not their own. Ellos creen que viene de un Dios. They think it comes from a God. O sea, no es esencial de ellos. It is not in their essence. Y está bien, And it's fine porque mueren así, because they die like this hasta felices, and even happy, pero no es profundo. but it is not deep. La satisfacción del yogi, The yogi's satisfaction, los momentos, y esos son momentos también de samadhi, and those are samadhi moments as well, porque son esos momentos donde el proceso de la conciencia se profundiza tanto desprendido de esa identificación con el sufrimiento, because it is in those moments that the consciousness can get to see itself detached from that suffering. son momentos de profunda dicha. It is moments of
deep bliss. pero no es dicha, But it is not bliss. es una mayor ausencia de sufrimiento, por decirlo así. It is a greater absence of suffering, to say it like this. Y está bello. And it's beautiful. Y entonces lo cultivamos hasta el final de nuestra vida. So we cultivate it until the end of our life. Por lo tanto, como nos desidentificamos de ese sufrimiento, For the matter, as we disidentify from that suffering, aunque nos sintamos cansados porque existe esa sensación, even though we feel tired because that sensation exists, tiene sentido seguir viviendo. it makes sense to keep on living. Da igual. It's the same. Da igual. It's the same. ¿Para qué dejamos de vivir ahora Why should we stop living now si cada segundo que pasa if every second that passes by, es una oportunidad más para seguir puliendo el proceso mental? it's an opportunity to keep on refining the mental process? Es que finalmente So in the end, el yogi no sigue viviendo para ver qué pasa afuera, the yogi does not keep on living to see what happens outside, sino que con lo que pasa afuera, but through what happens outside, como un punto de referencia, as a point of reference, cómo finalmente me estoy dando cuenta de que estoy puliéndome internamente. how in the end can I get to see that I am refining myself internally? Y eso es evolutivo, eso es evolucionar, And that's evolutionary, that is to evolve, eso es transformarse en crecimiento. that is to transform oneself in growth. Pero entonces si yo me elimino ahora, But if I eliminate myself now, pues bueno, me quito el problema de encima del sufrimiento, okay, so I'll remove the problem of suffering from me, pero me quito la oportunidad de pulir mi proceso interno. but I am also taking away the opportunity to refine my inner process. Y pues no tiene mucho sentido. And it doesn't make too much sense. Digamos que, aunque es muy valiente decidir no vivir, Let's say that even though it is very brave to decide not to live, también es una cobardía it is also from cowards negarse la oportunidad to deny the opportunity de evolucionar, of evolving, de pulir, of refining, de desarrollar Kundalini. of developing Kundalini. Eso es. So that is No it. sé si esta larga respuesta te dé alguna claridad. That's this long answer Sí, for sí. this question. ¿Qué ¿Vale la pena vivir? Is it worth to live? No, No, porque no tiene sentido como la vida como tal. because it is meaningless. Life as it is meaningless. La vida. Life. Pero, But ¿vale la pena ser consciente? is it worth to be aware? Ahí es otra cosa. There is something else. Para mí, For me, sí vale la pena. it is worth it Cultivar la conciencia, to cultivate consciousness, poder observar to be able to observe it, y obviamente resolver cada dinámica. and obviously to solve every dynamic. Eso vale la pena. That is worth it. Porque es la forma como puedo desde la conciencia asumir el video de la vida. Because it is the way in which I can get to assume the video of life. Aparentemente, Because apparently, solo puedo ser consciente mientras vivo. I can only be aware as I am alive. Por lo menos desde esta forma de conciencia humana. At least from this form of human consciousness. Entonces vale la pena vivir So it is worth living porque es muy interesante poder cultivar la conciencia because it is really interesting to be able to cultivate consciousness alrededor de los sucesos externos. around the external events Que poco a poco that little by se van little soltando más remove themselves y tú te vas interiorizando más, and you get more internalized cultivando una conciencia, un estado de conciencia más profundo. by cultivating a state of awareness that is deeper. Vale la pena It is worth it estar en conciencia to be in y consciousness por lo tanto estar vivo. and for the matter to be alive. Vale la pena. It is worth it. Yo te sugiero que lo hagas. I'll suggest you do it. Es una maravilla. It's wonderful. Es que es maravilloso. It is wonderful. Sin sentido hacia afuera, Without any meaning outside. pero lo que se siente adentro, But what is felt inside, maravilloso. it's wonderful. Hacia afuera se sienta dolor, So even if outside you feel pain se sienta incertidumbre, and uncertainty, agobio, overwhelmness, no importa. it doesn't matter. Hacia adentro te Internally, haces cada vez más consciente you become each time more aware, y wow, es una maravilla. and wow, it is wonderful. No desarrolles apego Don't develop attachment a las formas preestablecidas de supuesta iluminación y kaivalya. to the pre-established forms of enlightenment or kaivalya. Esos son solamente descripciones de las diferentes posibilidades que se pueden alcanzar. Those are simply descriptions of the different possibilities that can be achieved. Y son eso, descripciones. And they are just that, descriptions.
descriptions dadas a través del lenguaje given through language desde un proceso intelectual que busca explicar. from an intellectual process that intends to explain. Entonces cometes un error tratando de lograrlo de esa forma. So you're making a mistake trying to achieve it in that way. Porque esas descripciones no describen realmente las posibilidades. Because those descriptions do not really describe the possibilities themselves. Eso es simplemente. That's simply it. Muy bien, de esta manera terminamos este podcast. Okay, in this way we finish this podcast. Ha sido un placer. It has been a pleasure.